देखा मैंने चलो हमें आज प्रैक्टिस टू टा डिस्कशन करबा A and B can complete a work in 15 days and 10 days ए गोटे काम को 15 दिन काम करछि B 10 दिन रे तापरे दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर दी जन जाक एक काम आरंभ करछथि बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days दुई दिन परे ए कहला ना लेफ्ट गेज तले ए गला परे से B को केते दिन लागिब से बळक कामटक करिबा पई बुझियला एबे चले जिबा दी जण ए गुटे काम को हमर 15 दिन कंप्लीट करछि बी से काम को 10 दिन कंप्लीट करछि ए दी जण कर कोन करिया टोटल वर्क बाहर करिया माने एलसीएम नै जिबा एलसीएम कर 15 और 10 रो एलसीएम हे 30 हे जिवो एटा हला टोटल वर्क एटा हला टोटल वर्क क्लियर तो ए रो तीन को एफिशिएंसी केते ଯିବ 30 କାମକୁ 15 ଦିନ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଦିନ ତାହେଲେ ଦିନକୁ ସେ କେତେ କାମ କରିବ ସାର୍ 2 କାମ ସେମିତିକା ବି ଦିନକୁ 3 କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଥମେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶେଇ କରିଥିବେ ତାହେଲେ 2 ଦିନରେ ଆମର କାମ ହେଇଥିବ 2 ଡେଜ 2 ଦିନରେ ଦିନକୁ ମିଶିକି କାମ କଲେ କେତେ କାମ କଲେ 5 ଦି ଦିନରେ ଆମର କେତେ କାମ ହେଲା 10 2 ଦିନରେ 10 କାମ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କାମ କେତେ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ 30 ଥିଲା ତାହେଲେ 30 କାମରୁ ଆମର 10 କାମ ହେଇଗଲା ଆଉ ରିମାଇନିଂ ୱାର୍କ ହେଲା କେତେ ସାରେ 20 ୱାର୍କ ଆମର ରହିଲା ଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଲେଫ୍ଟ ହେଇ ଦିନକୁ କାମ କରୁଛି କେତେ ନା 2 କାମ ଏ ବାବୁ କଣ ହେଇଗଲା ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲା କାମ କରିବ କି ବି କାମ କରିବ ବି ଦିନକୁ କେତେ କାମ କରୁଛି 3 ୟୁନିଟ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ 20 କାମ ରହିଲା बी को लगे जीवो बी रे एफिशिएंसी होची केते थरे 3 20/3 टाइम लागिवो का को ना बी को हम माने 6 और 2/3 डेज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो से कहछि द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 25% हमर सुगर रो प्राइस ता कहिछि बढ़ी जाइछि केते बढ़ी जाइछि 25% बढ़ी जाइछि सर बढ़ी गला परे बाय what percent should be हाउस होल्डर डिक्रीज हबो देखो एटा को हम केंद करबा जदी फास्ट हमको इंक्रीज देछि फार्मूला होछि कोन r बाय 100 प्लस r 100 प्लस r जो r माने जो रेट ऑफ परसेंट ता इनटू 100 क्लियर की एठी r माने रेट ऑफ r परसेंट 100 प्लस r परसेंट जदी फास्ट रो कोन अछि इंक्रीज अछि हे जिवो तरक देखो रेट ऑफ परसेंट हमर केते अछि इंक्रीज 25 डिवाइडेड 100 प्लस 25 into 100 को जदि हमें समाधान करिबा एटा हो 25 बाई 100 प्लस 25 125 into 100 चलो एटा हो जिवो 25 55 125 100 बाई 5 इज इक्वल टू सर 20 ताले 20% कोन हो जिवो डिक्रीज हे जिवो क्लियर कोटा हे जिवो ऑप्शन 8 हे जिवो देखो एटा क्लियर ना जदी फास्ट रो इंक्रीज अछि तले हे जिवो r बाई 100 प्लस फास्ट रो जदी हमर डिक्रीज थिबो इंक्रीज अछि जदी डिक्रीज थिबो ता पे फार्मूला हला r बाई
100 minus r into 100 क्लियर की जदि फास्ट रू इनक्रीज अछि एटा पकई दो फास्ट रू इनक्रीज आ जदि डिक्रीज अछि एटा पकई दो फास्ट रू चलो जीवा नेक्स्ट ट्राई करो हमको देछि हमको एलसीएम एचसीएफ बाहर करिवर अछि हमको एचसीएफ एचसीएफ माने गौस को फाइंड करबा कार करो 2 to power q 3 square 5 into 7 रो 4 ये गोटे नंबर हमको देछि 2 to power 2 3 रो 5 5 रो स्क्वायर into 7 रो q आ गोटे नंबर देछि 2 रो q into 5 रो q into 7 रो स्क्वायर टिके देख तीनटा नंबर हम पाखरे अछि हमको एठी बाहर करिया सर कोन ना एचसीएफ बाहर करिया माने गौस को बाहर करिया देखिबा सबुथरे कॉमन कोटा अछि सबुथरे कॉमन की अछि सबुथरे कॉमन सर 2 अछि जोटा कॉमन थी एवं तार पावर टा कम माने सानटा थिबो सेई गुटिको एचसीएफ हबो क्लियर तो देखो एटे 2 भी अछि एठी 2 अछि एठी 2 अछि किंतु 2 रे कॉमन सबुथरे अछि सानटा की अछि 2 रो पावर कोन ना स्क्वायर एठी सबुटु सानटा ताले कॉमन थिबो पावर सानटा थिबो ताले देखो 3 3 सबुथरे अछि कि एथिरे अछि सर एथिरे अछि किंतु थर्ड रे नाही ताले एटा हबोनी 5 भी देखो एथिरे अछि 5 पी 5 पी 5 पी ताले 5 टा कॉमन नबा काहे कि ना सबुथरे अछि ताले 5 रो सबुटु सानटा की ना 5 5 into देखो 7 सबुथरे अछि एथिरे अछि एथिरे अछि एथिरे भी अछि ताले सबुटु सानटा की हे जिवो 7 रो स्क्वायर एइटा हे जिवो हमर कोन ना एचसीएफ सर बुझिएला सेटा हे जिवो हमर एचसीएफ चलो एटा आंसर कोटा हे देखि दियो ऑप्शन कोटा बी टा हे जिवो चलो नेक्स्ट है a person crosses 600 meter long straight in 5 minute जाउची हमर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ताले डिस्टेंस हमको देछि 600 मीटर मीटर स्पीड हमको देइनी टाइम देछि मिनिट रे देछि टाइम टा मिनिट रे देछि देखो एपटे कोन मीटर अछि मिनिट को हम कोन करिया सेकंड रे कन्वर्ट कर दवा ताले 5 मिनिट हे गेले सेकंड हे जिवो केते 1 मिनिट 60 सेकंड ताले एटा जो 300 सेकंड हे जिवो क्लियर ताले टाइम टा हला कोन सर 300 सेकंड चलो एटे स्पीड इज इक्वल टू कोन हे जिवो डिस्टेंस बाय और टाइम ताले एटा जो 600 डिवाइडेड 300 इज इक्वल टू 2 2 हे गेला कोन सर मीटर पर सेकंड हे गेला 2 मीटर पर सेकंड किंतु से देछि व्हाट इज हिज स्पीड किलोमीटर पर आवर जदि किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करिया देखो x मीटर पर सेकंड थिले हम जदि किलोमीटर पर आवर रे कन्वर्ट करिवा ताले हम कोन करिया x 18 बाय कोन कर देबा 5 क्लियर तो तम किलोमीटर पर आवर आसीबारी ताले एठा हम कोन देबा 2 18 डिवाइडेड 5 5 हे जिवो देखो 18 18 दुगुणे 36 36 बाय 5 36 बाय 5 माने 535 7 पॉइंट समथिंग गोटे माने 7.2 किलोमीटर पर आवर देखो तो जदि कार कोटे डाउट अछि मते कहि देबो चलो गोटे फार्मूला मन रखता है डिस्टेंस इज इक्वल टू कोन ना स्पीड इनटू टाइम सर जदि x x किलोमीटर पर आवर अछि ताले x किलोमीटर पर आवर थिले ताका हम जदि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करिवार अछि ताले x 5/18 इनटू कर दबा माने समटा ऑफ मनी किछि मूलधन देछि 2 वर्ष 5% रे हमर केते टंका होउची सर 100 टंका होउची सेही जदी कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर करबा कंपाउंड इंटरेस्ट रे सेम टाइम आउ सेम रेट आउ सेम सम रे ताले केते टंका हबो कंपाउंड इंटरेस्ट रे भाई हम जल्दी करबा सर जल्दी करिया कोन देखो मते को जदि
ଆମର 2 ବର୍ଷରେ 100 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସୁଧ ଦେଇଛି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ବର୍ଷକୁ କେତେ ପଡିବ ସାର୍? 50 ଟଙ୍କା। ଇଏ ବି 50 ଟଙ୍କା। କ୍ଲିୟର ନା ସାର୍? 100 ଟଙ୍କା ହଉଛି 2 ବର୍ଷରେ, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ, କାରଣ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ସବୁ ବର୍ଷ ସମାନ ଥାଏ। କ୍ଲିୟର ନା? ସବୁ ବର୍ଷ ସମାନ ଥାଏ। ଯଦି ଟୋଟାଲ 100 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହଉଛି 2 ବର୍ଷରେ, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ହଉଛି କେତେ? 50 ଟଙ୍କା। ଇଏ ବି 50 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ 50 ଟଙ୍କା, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 50 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଯଦି ବାହାର କରିବା ସାର୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯଦି ବାହାର କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ର ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଅଛି ତାର ପୁଣି ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦବା। ସାର୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା? ସାର୍ 5%। ସୁଧରେ ସୁଧ ହବ ନା, ତାହେଲେ ଏଇ 5%। ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଯଦି 5% ବାହାର କରିବା, 50 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦେଖିନି ଏଠି, 50 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ 5% ବାହାର କରିବା, 0 0 କ୍ୟାନସଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଟା ହେଇଯିବ 25/10 ମାନେ 2.5 ହେଇଯିବ। 2.5। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ 50 ଟଙ୍କାର 5% ସାର୍ କେତେ? 2.5। ମତେ କୁହ, ଆମେ ଏବେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 50 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୁଧର ସୁଧ ହଉଛି କେତେ? 2.50 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ହେଇଯିବ 50 50 100, 50+50+2.5, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 102 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। କ୍ଲିୟର ନା? ଏମିତି ବୁଝି ହେଲା ନା? चलो वेरी गुड। चलो ଏବେ ଦେଇଛି ଟିକେ ବୁଝ। ଏ ଭେଣ୍ଡର ବ୍ରଟ୍ ଟ୍ରଫି ଆଟ୍ 6 for 1 rupees। ମତେ କୁହ, ଆମେ 6ଟାକୁ 1 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା କଣ ନା 6 for 1 rupees, ମାନେ ଟଙ୍କାକୁ 6ଟା, ମାନେ ଟଙ୍କା ବାଇ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ 1/6। କ୍ଲିୟର ତ? ତାହେଲେ କିଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମକୁ ସେଲ କରିବାର ଅଛି। ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ସେଲ୍ କଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା 20% ଲାଭ ହବ, ମାନେ ଗେନ୍ ହବ। ସେଟା କଣ କରିବା? ଆମର 1/6 ଅଛି। 1/6 କଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି? ହେଲା ତ, ଏଠି 6 for 1 rupees, ମାନେ 1 ଟଙ୍କାରେ 6ଟା। ତାହେଲେ 1/6 ଇଣ୍ଟୁ ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ ରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାର ଅଛି ପରସେଣ୍ଟ ର, ମାନେ କେତେ, ମାନେ ଟଙ୍କାରେ କେତେଟି ବିକିଲେ ଆମର ଲାଭ ହବ କେତେ? ଲାଭ ହବ ହଉଛି 20%। 20% ମାନେ ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିବି, ମାନେ 100 ଅଛି, 20 ଲାଭ ହବ, ମାନେ 120 ବାଇ କେତେ ସାର୍? 100। ଏତିକି ହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। 0 0 କଟିଗଲା, ଆଉ 6କୁ କାଟିଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ ସାର୍ କେତେ? ଏଟା ହେଇଯିବ 2। 6 2 ଗୁଣେ 12, ଏଟା ହେଇଯିବ 2/10, ମାନେ ଏଟା ହେଇଯିବ 1/5। 1/5 ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ବିକିବା, ତାହେଲେ ଆମର 20% ଲାଭ ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର। ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ହବ? 5ଟା। ସାର୍ ଜାଣି ହେଲା ନା ଜାଣି ହେଲାନି? ସାର୍ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ସାର୍ ଏସପି, କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ ଏସପି? ସାର୍ 100 ପ୍ରଫିଟ, ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରୁଛେ 100 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ ବାଇ 100 ଇଣ୍ଟୁ କଣ ନା ସିପି, ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ ଭାଇ, ହେଇଯିବ। ସାର୍ କଣ ନା ଏସପି ଆମକୁ ବାହାର କରିବା, 100 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ, ପ୍ରଫିଟ ହେଲେ ସାର୍ 20, ସାର୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 120 ବାଇ କେତେ? 100। ସାର୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ସାର୍ କିଣିଥିଲେ କେତେ ନା 6ଟାକୁ 1 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଗୋଟାକୁ କେତେ ପଡିବ? ତାହେଲେ 1/1 ବାଇ କେତେ ନା 6। ସାର୍ ଯଦି ଏଇଟା ନ ଜାଣି ପାରୁଛ, ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝୁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମତେ କହିଦିଅ। ତାହେଲେ 0 0 କଟିଗଲା, ଏଟା 6 2 ହେଇଯିବ। 2/10 ମାନେ ସାର୍ 2/10 ମାନେ 1/5 ହେଇଯିବ ମୋ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ମାନେ ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ହବ? 5ଟା ହେଇଯିବ। ଅପସନ କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ ଏଟା ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଭାଇ ଦେଖ, ଦେଇଛି ତ ଆଭରେଜ ଏଜ ଅଫ ଏ କ୍ଲାସ 30 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ 15 ଇୟର, ମାନେ 30 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଭରେଜ ଏଜ ଦେଇଛି ସାର୍ 15। ବୁଝିବା ତ? ତାପରେ ଇ ଟିଚର କହିଲେ, ଟିଚର ଇନକ୍ଲୁଡେଡ, ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ମିନ୍ସ ସେ ଆସିକି ଆଡ ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ, ଆମ ପାଖରେ 30 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବେ ଟିଚର ଆସିବାରୁ କଣ ହେଇଯିବେ ସାର୍? 31 ହେଇଯିବେ, ମାନେ 31 ହେଇଗଲା। ଆଭରେଜ କଣ ହଉଛି? ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ସାର୍? 1 ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଆଭରେଜ ଥିଲା କେତେ ନା 15 ଥିଲା, ଏବେ ଆଭରେଜ କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍? 1 ଆଡ କରିଦେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ତାର 16 ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ଆକୁ ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଅଛି ସାର୍, ଜଲ୍ଦି। ଭେରି ଗୁଡ। ସାର୍ ଜଲ୍ଦି କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ମତେ କୁହ ଓଲ୍ଡ ଆଭରେଜ କେତେ ସାରେ? ଓଲ୍ଡ ଆଭରେଜ ହେଲା, ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଗୁଣା ଗୁଣି କଲା ସେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଆଗ ଏମିତି କରିବା ସାର୍, 30 × 15
भाई याको बाहर करिवो ताले टीचर आसिले 30 थिले स्टूडेंट टीचर आसिले हेले 31 इनटू हमर इंक्रीज हो जी 1 माने कोन हो जी 16 भाई याको गुणी की तापर याको डिफरेंस नबा ये सब हमें करबानी कोन पई देखो मु कहूची आगुरु एवरेज केते थिला आगुरु एवरेज थिला सर 15 केते थिला 15 तापरे मते को इनक्रीज हबो केते सर 1 1 लखा ताले केते जणकर इनक्रीज हबो मते को 30 थिला जणे आसिले टीचर माने 31 जनकर 1 लखा बढ़ी जीवो माने केते बढ़िला सर 31 बढ़ी गला ताले सर एटा हे गला 46 भाई एथिरे आंसर शेष एति की कोन हला जानि पेला ना म आउथरे कहबी एमिति कले बे हबो किंतु हम एटा होची सर कोन माने ट्रिक रे किंतु करबा मन रहिला कि सर कौन कहली देख आमर ओल्ड एवरेज जहाँ थी ओल्ड एवरेज केते थिला आउथरे कहि दउची ओल्ड एवरेज सर 15 थिला तापरे 1 लाख बढ़ी जीवो 1 लाख बढ़ी जीवो माने केते जणकर बढ़ी जीवो 30 जण थिले 1 जण आसिले माने टोटल हमर बर्तन 31 जण टीचर को मिसेला परे ताले 31 को ऐड कर देबो सर एज हमर आंसर केते 46 डन चलो बहुत इजी अच्छी सर मत कह दियो ए और बी रो रेशियो देछि बी सी रो रेशियो देछि ए सी पचाछि ताले हमें कोन करिया ए बी सी ए होछि सर 2 बी होछि 3 बी सी होछि 4 और 5 ताले को दीदी देखियो एठी किछि नै माने एठी कोन लिखा हो सी रो वैल्यूटा एठी सर ए 3 रे लिखा हो एठी कोन लिखा हो सर 4 टा 4 दूने 8 3 चौको 12 5 3 की 15 से कहार पचाछि ए और सी रो ताले ए सी रो हे जबो 8 केते सर 15 8:15 वेरी गुड चलो नेक्स्ट नंबर कहछि वैल्यू ऑफ x इफ 20% ऑफ x 20% ऑफ x इज सॉरी सॉरी 25% ऑफ x इज 20 मोर देन माने सर प्लस कितने ना 20% ऑफ 80 सर 80 आउ थ्री मा 80 आउ थ्री ए प्रीवियस नंबरटा सौम्य रंजन जेना ए गुटी बाबू हाउ टिके देखि दियो सौम्य रंजन बाबू हमको ए बी रो रेशियो देछि ए बी रो रेशियो केते देछि 2:3 देछि बी सी रेशियो 4:5 देछि टिके देखो हमको ए बी सी बाहर करबा ए बी सी सर ए बी सी मते को ए बी केते देछि ए ओ बी ता जगह रे लिखि दियो 2 और 3 बी सी बाबू केते देछि 4:5 4:5 4:5 सर बी और सी ता तळु लेखो बी और सी एबे क्लियर बाबू एठी सर किछि नै माने ए नंबर टा ही लेखा जिवो सर एठी किछि नै माने एपट नंबर टा लेखा जिवो एठी 4 हबो एठी जिवो सर 3 हे जिवो ताले याको सब गुणी दबा 5 3 की 15 4 3 की 12 एटा हे जिवो 4 दुगुणे केते 8 एटा होची ए एटा होची बी एटा होची सी हमको पचारची सर कहार एसी रो पचारची जेना भी जानि गेला ना एसी रो ताले एटा हे जिवो 18 केते सर 15 18:15 देखो ट्राई करो नहले मते आउथरे कहबो चलो ये क्वेश्चन देखो 25% मत देखो 25% वेरी गुड सुचित्रा 25% एबे किन लेखा हेले जानि गेला ना 25% माने सर मु को लिखि परिबे सर 1/4 हबो ना नहीं फ्रैक्शन कर देली गुणन x इज माने इक्वल सर 20 प्लस याकू भाई आमे जदी समाधान करबा ई कोन होची मोर देन माने अधिक केते अधिक 20% ऑफ कोन 80 रो 80 रो 20% हेले 0 कटि जो एटा केते हिजो 16 हिजो भाई जानि गेला ना 80% ऑफ 20 जदी न जानि बछ मु आउ धरे कहि दउची 20% ऑफ 80 माने सर एटा 20/100 into 80 0 0 0 0 कटि गला एटा हिजो केते 16 चलो एबे देखिबा एक बार कर दियो एटा मु लिखि परिबी x बाई 4 इज इक्वल टू 36 आको ऐड कर दला पर हे जीवो ताले 36 4 डिवाइड हे जे पर इनटू हे जीवो 36 into 4 ताले x रो वैल्यू हे जीवो 400 को 24 24 2 नेला जति के 12 2 केते हे जीवो 14 हमर हे जीवो 144 वेरी गुड ताले हमर आंसर हे जीवो 144 देखो जदी प्रॉब्लम होला किछ मते कहि दबो चलो नेक्स्ट
ଶୁଣ, ଆଉ ଟ୍ରେନ ଲେନ୍ଥ ସହିତ ଅଦର ସାଇଡରୁ ଆସିଥିବା ଟ୍ରେନର ଲେନ୍ଥ ଆଡ୍ କରିବା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲେନ୍ଥ ଆଡ୍ କରିବା, ଟନେଲ ଲେନ୍ଥ ଆଡ୍ କରିବା, ଲେନ୍ଥ ଆଡ୍ ହବ। ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସ୍ପିଡ ଇନଟୁ ଟାଇମ। ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଆମର ଟ୍ରେନର ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲେନ୍ଥକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଏ। ବୁଝିବା ତ? 10 ବୁଝି ହଉନି ସାର୍, 10 ଏଇ ନମ୍ବରଟା ତ, ଏଇଟା 10 ନମ୍ବରଟା। ଚଲା, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଦେଖ, ମାନେ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସ୍ପିଡ ଇନଟୁ ଟାଇମ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଗୋଟିଏ 140 ମିଟର ଲଙ୍ଗର ମାନେ ଟ୍ରେନଟା ସେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ହଉଛି 60 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି। ତ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ 260 ମିଟର ଲଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପାସ୍ କରିବ? 9 ନମ୍ବର ଜାଣି ହଉନି, 9 ନମ୍ବରଟା। ଚଲ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ବାବୁ, ଚलो ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ବାବୁ, ଟିକେ ଦେଖ। ଶେଖର ବାବୁ ଦେଖ, କଣ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ। 25% ଏଇ ଲାଇନଟା ବୁଝିଗଲେ ହେଇଯିବ। 25% ଅଫ ଏକ୍ସ ଇଜି, ଇଜି ମାନେ ସାର୍ ସମାନ। ଏଇଠି ଦେଖ 25% ଅଫ ମାନେ ଗୁଣନ, ଏକ୍ସ ସାର୍ କେତେ ହଉଛି, ଇଜ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହଉଛି ସାର୍ 20। ଏଇତକ ତ ଭାଇ କ୍ଲିୟର ନା? ଗୁରୁଦତ୍ତ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବାବୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଦ୍ୟାନ ମାନେ କଣ? ମୋର ଦ୍ୟାନ ମାନେ ପ୍ଲସ କେତେ ଅଧିକ? 20% ପ୍ଲସ ଅଫ କାହାର? 80ଟା। ଏଇ ମୋର ଦ୍ୟାନ ଟା ମାନେ କଣ? ଅଧିକ ନା କାହାର? ନା 20% ଅଫ 80ର। ଏଇଠି ନା ପ୍ଲସ କରିବା। ଗୁରୁଦତ୍ତ ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ ବାବୁ ହେଇଯିବ। 20% ଅଫ କଣ ନା 80। ଆଗ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନା। ଗୁରୁଦତ୍ତ ଏଥରକ ହବ ନା? ଟିକେ ଦେଖ, 25% ଅଫ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟା କଣ? 20 ମୋର ଦ୍ୟାନ 20% ଅଫ 80। ଏଇ ମୋର ଦ୍ୟାନ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିଦେଲେ ନା, ଅଧିକ ନା ପ୍ଲସ କରିଦେଲେ। ଗୁରୁଦତ୍ତ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବାବୁ, ହବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ 25% ମାନେ 1/4 into x is equal to 20 ପ୍ଲସ ଏଇ ଯୋଉ 20% ଅଫ 80 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ହଉଛି ଏଠି କେତେ ନା ସାର୍ 16 ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏଟା ହଉଛି 16। ଗୁରୁଦତ୍ତ ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବାବୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ x/4 is equal to ସାର୍ 36। ତାହେଲେ x is equal to ସାର୍ 144 ହେଇଯିବ। ଭେରି ଗୁଡ ବାବୁ, ଯାଅ। ଚलो, এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম। স্পিড আমাকে ଦେଇଛି ସାର୍ 60 কিলোমিটার পর আওয়ার। এইটা যেহেতু মিটারে ଦେଇଛି, মিটার ଦେଇଛି, ଆମେ এই ଯୋଉ কিলোমিটার পর আওয়ার କୁ কোଉଥିରେ কনভার্ট କରିବା ସାର୍? মিটার পর সেকেন্ড। তাহলে কিলোমিটার পর আওয়ার ଥିଲେ ଆମେ 5/18 ইনটু କରିଦେବା ইনটু টাইম। ସାର୍ ଆକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ ସାର୍ 400। 400 ଭେରି ଗୁଡ ବାବୁ। 60 ইনটু 5 ডিভাইডেড 5 ইনটু টাইম। चलो ଏବେ 0 0 କାଟିଦେଲେ, 0 0 କାଟିଦେଲେ। ଦେଖୁଥା, 5 ଅଷ୍ଟା ହଉଛି 40, ଆଉ ଏଟା 6 ତିରିକି ହଉଛି 18। ଟାଇମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଏପଟେ 3ଟା ହରା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଗୁଣିଦବା। 8 3 କେତେ ହେଇଯିବ? 24। 24 କଣ ସାର୍? ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖ ବন্ধୁরা, ଅପସନ କୋଉଟା? ସି ହେଇଯିବ। ଚलो ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ। ପିଲେ ପଳେଇ ନହେଲେ। କଣ କରିବା? चलो चलो फास्ट नंबर क्वेश्चन ट्राई करो रीजनिंग, तापर इंग्लिश पढ़िबा।
चलो फास्ट नंबर क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी दे रीजनिंग रो एटी कर दउची जल्दी जल्दी करबा 7 7 11 19 35 60 और 7 ये कहै छै इंटीज ऑर्डर अछि ताले सर +4 ये केते हेछि ना +8 ताले गोटे थे 4 बढिला गोटे थे 8 बढिला तापर केते पडछि देखो एटा 16 बढि सर एटा सर 32 इंक्रीज हेछि ताले गोटे थे 4 प्लस गोटे 8 प्लस गोटे 16 प्लस गोटे 32 तापर नेक्स्ट कोन हबो ये देखो यार डबल हे जाउछि ना 4 दुगुणे 8 एटा 8 दुगुणे 16 एटा 16 दुगुणे 32 सेनि 32 दुगुणे एटा हे जिवो सर 64 ताले 64 टा पढ़िबो ताले 67 67 प्लस 64 7 11 31 माने 131 राइट ऑप्शन कोड है जिवो ऑप्शन सी टा है जिवो समथिंग वेरी गुड जल्दी जल्दी टिके देखो चलो नेक्स्ट नंबर कह दियो सर पावर पावर रो कोड देछि जल्दी जल्दी करो टिके पावर रो कोड देछि हमको पावर रो कोड देछि QNZDS ताले हमको पचाछि लाइट रो कोड कोन हबो देखो पी पी होची 16 एटा होची 17 एटा होची 15 एटा होची 14 नंबर पकई दबो 23 5 और 18 एटा है जो 26 4 और 19 देखो एबे जानि होची नंबर पकई देला परे एटा होची +1 अछि एटा होची -1 अछि चलो एटा होची 23 एटा होची 26 +3 अछि एटा -1 अछि एटा होची +1 अछि ओके चलो सेमती ट्राई करो ऑप्शन नहीं ना चलो एल होची हमरो 12 एटा होची 9 7 18 20 ताले नेक्स्ट नंबर सब कोन कोन आसीबो ट्राई करो कर आंसर आसिला बी ऑप्शन आसिला मते को प्रथमटा +1 हबो +1 हेले एटा होची एल एटा हेजिबो एम एम वेरी गुड तापरे आई आई होची कोन हबो -1 सर एच हेजिबो एम एच तापरे 7 अछि मझीटा हमर कोन होची +3 होची +3 ताले एटा जो जे हेजिबो जे तो नाही ऑप्शन रे जे नाही एटा तापरे अगेन एटा हेजिबो -1 एटा होची 7 माने जी हेजिबो एटा होची +1 माने 21 माने एटा होची यू हेजिबो ए गुटी को हम आंसर हेजिबो ऑप्शन नाही none of this है ना none of this MJHIS लुपा ଆମର ଗୋଟେ ଥରେ +1 -1 ମଝିରେ +3 ଅଛି ଲୁପା चलो एटू ट्राई करो pointing to a photography a man said I have no brother or sister but that man's father is my father's son ଟିକେ ବୁଝ କିଏ କହୁଛି ଏଠି ଯିଏ କହିଲା ଏ ମ୍ୟାନ୍ ସେଡ୍ ଯିଏ କହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କଣ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ବୁଝ ମ୍ୟାନ୍ କହିଲା ମାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ମାଇ ଫାଦର୍ସ ସନ୍ ଟିକେ ବୁଝ ମାଇ ଫାଦର ସନ୍ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା କହୁଛି ମ୍ୟାନ୍ କହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ କଣ ହବ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବ ଫାଦର ର କଣ ହବ ସାର୍ ଫାଦର ର ସନ୍ ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ସେ କହୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ନିଜେ ସେ ତାପରେ କହିଲା ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଏଇ ଲୋକର ନା ବ୍ରଦର ଅଛି ନା ସିଷ୍ଟର ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଫାଦର୍ସ ସନ୍
ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝ କଣ ସିଷ୍ଟର ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫାଦର ସେଇ ମ୍ୟାନର ଫାଦର ଇଜ ମାଇ ଫାଦର୍ସ ଇଜ ମାଇ ଫାଦର୍ସ ସନ୍। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସେଇ ଲୋକର ବାପା ହଉଛି ସେଇ ଲୋକର ବାପାର ପୁଅ ହଉଛି ମୋ ବାପା, ମାନେ ଏଇ ତ ଫାଦର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ନା ଏଇଠି ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ସେ କଣ ହେଇଯିବ ସେଇ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ନିଜେ ହେଇଗଲା ଡି କରୁଛ। ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର କଣ କହିଛି ଭାଇ, ଦେଖ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ସେ କହିଲା ଏଇଟାକୁ ଦେଇଛି ମ୍ୟାନ, କହିଲା ମ୍ୟାନ ସେଡ୍ ନା ମାଇ ଫାଦର୍ସ ସନ୍। ମ୍ୟାନ କହୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ସନ୍, ମାନେ ସେଇ ଜଣକ ସେଇ ମ୍ୟାନ ଜଣକ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ brother or sister but that man's father is my father's son। ସେଇ ଲୋକର ବାପା ମାନେ ଫାଦର୍ସ ସନ୍ ହଉଛି ମୋ ବାପା, ମାନେ ଏଇଠି ସେ ଯୋଉ ଫଟୋ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ମ୍ୟାନ ର ସେ କଣ ହବ, ହୁଜ ଫଟୋ ୱାଜ ଇଟ୍, ଯାହା କାହାର ଫଟୋ, ସେ ଫଟୋଟା କାହାର, ତାର ସେଇ ଲୋକଟାର କଣ ହବ, ସେ ପୁଅ ହବ ନା। ଅପସନ କୋଉଟା ହେଇଯିବ, ହିଜ ସନ୍। ଟିକେ ଦେଖ, ଯଦି ନହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେବି। କାଲି ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ କରିବ। କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଂଲିଶର ଡିସ୍କସନ କରିବା, ବୁଝିଲ ତ। ଇଂଲିଶର 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କଣ କହିଲ, ମାନେ କାଲି ସେଥିରେ ଭୋକା ରହିବନି, ଖାଲି ପୁରା ସବୁଥିରୁ ମିକ୍ସ ବାଲା। କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା। ଟାଇମ ମୁଁ ଏଇ 3ଟା ପରେ କ୍ଲାସ କରିବା ଆଉ, ବୁଝିବା ତ। ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢିବା। ସମସ୍ତେ ସେ କ୍ଲାସ ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, 30ଟା ହେଲା, 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଥରର। କାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟା ଆଉ କରେଇବାନି, ବୁଝିଲା। ତାପର ଦିନ ଆମେ କଣ କରିବା କହିଲ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ପଡୁଛି, ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ତାର ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ରିଜନିଂ ର ଯୋଉ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ମତେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ, ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ କରିଦେବି। 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଇଂଲିଶରେ। चलो नेक्स्ट नंबर देखो। स्टेटमेंट ऑल पेन्स आर पेंसिल। ऑल पेन्स सबुतक पेन होची, सबुतक पेन पेन्स होची कौन ना पेंसिल, ठीक है बुझ पेंसिल। तापरे सम पेंसिल आर इरेजर, किछि पेंसिल होची कौन ना इरेजर। आग आमे कौन कले, आग डायग्राम बनै देले, क्लियर। एटा होची पेंसिल, एटा होची पेन्स, एटा होची इरेजर। माने ऑल पेन्स आर पेंसिल्स आउ सम पेंसिल्स आर इरेजर। क्लास टाइम में मु सुमित्रा सुचित्रा मु कहि देबी, मेसेज कर देबी ग्रुप रे, व्हाट्सएप ग्रुप रे। चलो एरो कंक्लूजन कोन देछ टिके देखो। सम पेन्स आर इरेजर, सम पेन्स आर इरेजर होची की भाई देखो, एठी पेन अछि, एठी इरेजर अछि, आंक भितरे सम रिलेशन अछि कि ना, नाही। तापरे कहिला नो पेन्स, एटा हबनी, ନାହିଁ ମାନେ ଏକାକି ହବ କି ନା। ସାର୍ ଏଠି ପେନ୍ ଅଛି, ମତେ କୋ ଏମିତି ହଉଛି କି ତମକୁ ପେନ୍ ଆଉ ଇରେଜର, କିଛି ପେନ୍ ଆଉ ଇରେଜର ହଉଛି କି ଚେକ୍ କର, ଇରେଜର ହଉଛି କି। ସାର୍ ନା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ नो पेन इज एन इरेजर, ମାନେ ପେନ୍ ଆଉ ଇରେଜର, ଏଇଟା ପେନ୍ ଆଉ ଇରେଜର। ଦେଖ ଏମିତି ଅଛି କି ଏଠି ଇରେଜର, ଏଠି ପେନ୍। ଶୁଣ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଇ ସେନ୍ସ ମନେ ରଖ, ସମ ଆଉ नो ଯଦି ଆସିଲା, ଇଏ ମାନେ ଆଇଦର ଅର କେସରେ ଆସିବ। ଆଇଦର ଅର, ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହବନି, ଯଦି ସେଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ହବନି, ବୁଝିବା ତ। ଯୋଉମାନେ ଅପସନ ଏ କରିଛ କରେକ୍ଟ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ଧର ଆଇଦର ଅର କେସରେ ଏଟାକୁ ନେଇପାରିବା, ବୁଝିଲେ ତ। ନାଇଦର ନର କରିବନି ବାବୁ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ବୁଝିଲେ ତ। ଟ୍ରାଏ କର, ଯଦି ନହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢେଇଦେବି, କ୍ଲାସ ନେଇଯିବି। ଏ ମ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍ସ 5 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ ସାଉଥ, ସାଉଥ କୁ ଯାଉଛି 5 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ସାଉଥ କୁ ଯିବ ମାନେ ଉପରଟା ନର୍ଥ, ତଳଟା ସାଉଥ, ଏପଟେ ଇଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସାଉଥ କୁ ଯିବା, ଏଇଠି ଅଛି ତ ସାଉଥ କୁ ଯିବ ମାନେ ତଳକୁ ଯିବ, ସାର୍ 5 କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ଗଲା। ଦେନ୍ ଟର୍ନ ରାଇଟ, ରାଇଟ କୁ କୁଆଡେ ଯିବ, ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ରାଇଟ କୁ ଯିବ, ମାନେ ଏପଟେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ ତ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ, ରାଇଟ କୁ ଯାଇଛି 3 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି, ଏଟା 3 କିଲୋମିଟର। ଦେନ୍
राइट को गला पर 3 किलोमीटर पुणी थोड़ी से कौन करछि टर्न बोलिला एवं लेफ्ट को केते गला 5 लेफ्ट को जीवो माने याड जाउछ माने लेफ्ट को जीवो माने तळ को जीवो लेफ्ट को केते जाइछि ना 5 एटा 5 चलो वर्तमान से एठी आसी कि पहुंची छि एठू बाहरी थिला से को डायरेक्शन में अछि से पचाछि स्टार्टिंग पॉइंट टू को डायरेक्शन अछि को डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तले एठी ना हमर कोन कर दबा गोटे प्लस चिन्ह कर दबा बुझिया तो तले एबे को एठी प्लस चिन्ह कर देले ऊपरटा नॉर्थ तलटा होछि साउथ एपे वेस्ट आओ इस सबले स्टार्टिंग पॉइंट रे ही कोन करियो गोटे प्लस कर दबो तले एबे को एटा हमर एटा होछि साउथ एपे होछि वेस्ट ई मझी रे अछि ना तले आंसर हे जो साउथ वेस्ट ऑप्शन कोन हे जो सी हे जो वेरी गुड ओडोमीटर टा हमें कौन पे यूज करछे भाई एटा होचे डिस्टेंस डिस्टेंस एटा सिंधा कंपास टा हमें कौन पे यूज करछे जल्दी कहि दो कंपास टा हमें कौन पे यूज करछे कंपास टा वेरी गुड कंपास टा हमें कौन पे यूज करछे एटा जो डायरेक्शन है जीवो एटा जो डायरेक्शन क्लियर चला नेक्स्ट सर हमर कॉपर अछि जिंक अछि ब्रास अछि और एल्युमिनियम अछि एमान के भीतर कोटा अलग अछि सर कपर जिंक ये सर गोटे लखा मेटल किंतु बास्ट होची सर गोटे एटा होची गोटे मिक्सचर टा माने आलुए एटा सेति में एटा अलग काहे कि सर बास्ट टा होची कपर प्लस कोन ना हमर जिंक कपर प्लस जिंक नेक्स्ट 20 एठी देखो प्लस पई हमको कहि छै प्लस मींस होची कोन ना इनटू प्लस होची कोन ना इनटू प्लस सर इनटू मींस कोन ना इनटू होची एटा होची कोन डिवाइडेड चलो एटा 5 इनटू मींस ହେଲା कोन ना डिवाइडेड एटा डिवाइड पके दबा डिवाइडेड 10 20 प्लस होची कोन ना इनटू सर प्लस होची इनटू प्लस होची इनटू 5 ए जो इनटू टा होची कोन ना इनटू टा होची ना डिवाइडेड एटा होची डिवाइडेड 10 तापर एठी होची कोन ना डिवाइडेड मीन्स हे जिवो हमर कोन ना माइनस हे जिवो -2 तापर माइनस मीन्स रे कोन जिवो माइनस टा होची देखो माइनस अछि माइनस टा हे जिवो कोन ना प्लस हे जाउची तो +2 +5 याको जदि हमें समाधान करबा एटा हे जिवो मते को एटा 5 डिवाइडेड केते हे जिवो 5 डिवाइडेड 10 हे जिवो 5 डिवाइडेड 10 माने ना सर 20 5 डिवाइडेड 10 -2 +5 सर एटा काटि देले एटा केते हे जिवो 10 दुगुणी 2 पंचा 10 -2 +5 आगो एडिशन करबा सर आगो एडिशन करबा माने 10 +5 -2 एटा जो 15 -2 इज इक्वल टू सर केते हे जिवो ना 13 हे जिवो वेरी गुड 5 friends PQRS T sitting in a row facing north को मुह करछंती समस्ते गोटे रो रे बसी छंती पांच जन जाक की PQRS पांच जन जाक बसी छंती S is between T and Q T और Q भितरे S बसी छी Q is to the immediate left of R R ର immediate left देखो R ର immediate left रे Q बसी छी और T और Q भितरे मझ रे की S बसी छी P is immediate left of T T ର immediate left रे P बसी छी T ର immediate left एबे को T एठी अछि तार immediate left की अछि सर P अछि हे गेला पांच जण की सर P T S S Q और R हमको पचाइछि हुई जे मिडिल मझी जण को की मझी जण को होछि की S चलो नेक्स्ट नंबर इन ए क्लास गोटे क्लास रे 45 स्टूडेंट अछंती 45 जण स्टूडेंट अछंती अमन रैंक इन 16 माने 16 नंबर पोजीशन अछि टॉप रो
आमको से बॉटम पचे सर बॉटम केन बाहर करिया बॉटम रो फार्मूला हला बॉटम इज इक्वल टू टोटल माइनस टॉप प्लस 1 सर टोटल होची 46 45 45 माइनस 16 प्लस 1 ताले एबे हमरो आंसर हे जिवो 15 रु 6 गले 9 माने 29 प्लस 1 केते जो सर 30 हे जो वेरी गुड ऑप्शन कोटे 30 हे जो चलो एबे इंग्लिश ट्राई कर सर कोन अछि कोठी एरर काली सुनो समस्त भाई इंग्लिश क्लास रे जॉइन करिवो माने माने 30 टा ई तीनटा बेले क्लास मु नेबी तीनटा बेले समस्त जॉइन करिवो आमे डिस्कशन करिया रेगुलर 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग तो समस्त के रही जीवो ना चलो इंग्लिश रे ट्राई करो आंसर भूल हो पछे भाई आंसर दियो चलो आमे एरर फाइंड करिवार अछि एरर फाइंड करिवा द नंबर ऑफ पीपल द नंबर ऑफ सर द नंबर ऑफ थिले सिंगुलर किंतु एठी हुइच आसिला मते जदि आमे हुइचटा कम पय लगाउछे सर एटा हुइचटा आमे लगाउछे ठीक बुझ आमे जदि सर थिंग्स थिबा आमे ता पय हुइच लगाउछे थिंग्स ता होची कोन सर हुइच लगाउछे बी पार्ट तो भूल अछि हां बा थिंग्स किंतु एठी हुइच बदले रे हमको कोन हबो दरकार एठी कोन पीपुल अछि पीपुल ए हुइच बदले रे हमको एठी हु हेथांता सर हु कोन पय लगाउछे सर पीपुल पय हमें लगाउछे हु लगाउछे एठी पुनी एटा गोटे रिलेटिव प्रोनाउन पूर्व रे कोन अछि सर प्लुराल अछि सेति पे एठी प्लुराल वर्ब अछि किंतु एठी हुइच आसीबनी हुइच टा इनकरेक्ट अछि बुझियला ना सर हुइच कोन पय लगाइबा भाई सर थिंग्स पे हमें लगाइबा क्लियर व्हिच रे हमें कोन पय लगेबा सर थिंग्स पय लगाउचे सर हु टा कोन पय लगेबा रिलेटिव प्रोनाउन रे पढैतिले हु टा हमें पीपल पय लगेबा चला नेक्स्ट अबंडन सर एठी सिनोनिम अबंडन रो सिनोनिम कोन हे जिवो अबंडन रो सिनोनिम अबंडन अर्थ हला परित्याग करबा अबंडन रो अर्थ हला परित्याग करबा अबंडन अर्थ हला परित्याग ताले एटा जे कोन सर फॉरसेक माने आमे जनको कोन करिया गिव ऑफ परित्याग करबा गिव ऑफ टू गिव ऑफ आको लिखि टू गिव ऑफ चलो नेक्स्ट नंबर आम्बिगियस आम्बिगियस ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମର ପୁରା ମାନେ ଏଠି ଆଣ୍ଟୋନିମ ପଚାଇଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଚାଇଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ସାର୍ ଭ୍ୟାଗ୍ୟୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ନଟ୍ କ୍ଲିୟର ଅନକ୍ଲିୟର ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ ଭ୍ୟାଗ୍ୟୁ ର ହେଲା କଣ ସାର୍ ଅନକ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଆଣ୍ଟୋନିମି କଣ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି କହିଦିଅ ଏଇ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟୋନିମି ପଚାଇଛି ଭ୍ୟାଗ୍ୟୁ ହେଲା ଅନକ୍ଲିୟର ସୁଚି এটা পুরা আন্টোনিমি আম্বিগিয়াস ହେଲା କଣ ଅନକ୍ଲିୟର ଆମକୁ ତାର କଣ ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ସୁଚି এটা କ୍ଲିୟର ହବ चला नेक्स्ट नंबर हिट द नेल ऑन द हेड भाई मुंडरे नख मारिबा हिट करिबा नखरे हिट द नेल ऑन द हेड आ माने मुंडरे नखटा को हिट करिबा माने जहा कहबा पूरा परफेक्ट कहबा पूरा एग्जैक्ट कहबा वेरी गुड हाँ सर ओके ओके मामा काली जॉइन करिवो टू द समथिंग एक्जेक्टली राइट जहा कहबो पूरा सठिक कहबो बुझे तो हिट द नेल ऑन द हेड अर्थ हला पूरा एग्जैक्ट आर अर्थ हला सर कोन पूरा एग्जैक्ट एको कलिक पढिथिले लास्ट क्लास रे पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज ताले मेनी लैंग्वेज कोन हबो जल्दी को वेरी गुड समस्त को ताले हमर आंसर हे जिवो नंबर टे मेंशन करिको को एटा हे जिवो हमर पॉलीग्लॉट हे जिवो ऑप्शन कोटा सी हे जिवो वेरी गुड हु स्पीक मेनी लैंग्वेज तापरे ही इज इनफ टू टॉल टू रीच मते को एठी मु तुमको दीटा दिनस कहूची मन रख हमर जदि इनफ अछि इनफ पूर्वरु कोन रहबो सारे एडजेक्टिव रहबो कोन रहबो एडजेक्टिव इनफ परे सारे कोन रहबो ना नाउन रहबो ए रूल टा टिके मन रखता जदि इनफ अछि इनफ पूर्वरु एडजेक्टिव रहबो इनफ परे कोन रहबो नाउन ई जो टॉल टा होची कोन ना ई गोटा एडजेक्टिव
बुझा तो ताले एबे को ई भाई भूल ही जाइछि आको हम जतिकली इंप्रूव करबा सेंटेंस इंप्रूव एटा हो टॉल इनफ बुझा तो आगुआ देखो इनफ अछि इनफ पूर्व कोन रहला सर एडजेक्टिव काकू कली माने मॉडिफाई करियो ओटा एडजेक्टिव किंतु ता परे कोन रहइबो नाउन रहइबो एटा टिके मन रख दियो सर ई एन ए फॉर सर एडजेक्टिव ई हैला सर इनफ एन हैला सर नाउन एन हैला नाउन ए ई एन इनफ पूर्व एडजेक्टिव रहइबो इनफ परे नाउन रहइबो सब बोले मन रखिता इनफ परे नाउन रहउची इनफ पूर्व एडजेक्टिव रहउची ताले एटा आंसर हे जिवो कोन ना ऑप्शन ए टा हे जिवो क्लियर चलो वेरी गुड ट्राई करो एटा कोन हबो तो कमी डीजे सर जति कले कम हमर कलेक्टिव नाउन थिबो पढैतिली कलेक्टिव नाउन थिले आमे कोन हबो सर सिंगुलर हबो कोन कहितले सिंगुलर भी हबो प्लुरल हबो केते बेले सर जति कले कलेक्टिव नाउन थिबो जति कले कलेक्टिव नाउन थिबो आमे सेटे सिंगुलर भी हे परिबो प्लुरल हे परिबो तापर देखिए सर कोन एटी गुडा होची जति कले मु कहितली मन अछि पढिला बेले सिंगल यूनिटी वन यूनिटी थिबो सर वन यूनिटी थिले हम कोन करिया सर सिंगुलर करिवा ना सिंगुलर वर्ब वन यूनिटी जति डिवाइडेड थिबो प्लुरल हे जिवो ताले इथे से सर अनोनिमस सर सिंगल यूनिटी हेले एठी आसीबो कोन सर सिंगुलर वर्ब माने की आसीबो हाज आसीबो ई सब प्लुरल अछि ताले आंसर हे जिवो कोन ना सर हाज हे जिवो डिवाइडेड रे जदी हबो ताले प्लुरल वेरी गुड मा चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट कोन अछि ही सेड रहला सर कॉमा इनवर्ट कॉमा जगह हमें दैट लगे दोछ दैट आई एम रीडिंग ए बुक एटा होची प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे अछि प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे अछि तले प्रेजेंट कंटीन्यूअस तले हमें कोन करबा पास्ट कंटीन्यूअस कर दबा चलो सर एटा सेज हबनी तबरे ई हार्ड हबने हमको दरकार पास्ट कंटीन्यूअस ऑप्शन कोटा हे जिवो डी हे जिवो ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा जगह हमें लगोचे दैट लगोचे देन ही वाज रीडिंग सर ही टे कोन हैला एटी मु कहितली फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आंसर चेंज हबो ही जो कहितली सन एटा होची फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एटा होची कोन थर्ड पर्सन सर मन रखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आंसर चेंज हबो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आंसर थर्ड पर्सन टा कोन हबो नो चेंज साइकरो एटा कोन हबो जल्दी जल्दी भाई वीडियो साउंड क्लियर अछि ना भाई राति रे गले प्रॉब्लम होय सेति में दिन बेले होची चलो द कैट किल द माउस माने गोटे सब्जेक्ट गोटे वर्ब गोटे ऑब्जेक्ट एक्टिव यस सर सची एबे सिटी क्लास हला पुनी एठे एबे क्लास हला देखछ त सार को रेस्ट नाही सब्जेक्ट वर्ब सचित्रा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मते को आमे जते एक्टिव रु पैसिव करछे फर्स्ट हमर कोन आसीबो ऑब्जेक्ट आसीबो ताले ऑब्जेक्ट होची किए सर ऑब्जेक्ट आसीबो कोथरे अछि पास्ट सिंपल थिले हमरा आगु आसीबो कोन सर ऑब्जेक्ट आसीबो तापरे वाज वेयर आसीबो वेयर प्लस v3 बाय प्लस कोन हबो सब्जेक्ट आसीबो बुझा तो ए पे जिबा हमरो देखिली हां हां मेहनत इतना करो कि किस्मत भी बोले बेटा बेटा ले लो ये तेरा ही हक है से समस्त भाई मेहनत करो चलो एटा आंसर कोन हे जिवो द माउस वाज किल ऑप्शन कोन हे जिवो डी हे जिवो द माउस वाज किल्ड बाय द कैट कार किछु प्रॉब्लम अछि तो नाइ ना चलो एटा बोधे लास्ट क्लास रे हम डिस्कशन करथिले अकोमोडेशन स्पेलिंग एटा समस्त कहि दियो करेक्ट स्पेलिंग भी आसी पारे अकोमोडेशन और डबल सी रहइबो डबल एम सी रहइबो सी तो ट्रिपल एम अछि बाबू टाइपिंग मिस्टेक अछि अरे ट्रिपल एम केन गेला अकोमोडेशन स्पेलिंग होची ए सी सी ओ एम ओ डी ए माने डबल एम रहइबो एटा ट्रिपल एम एटा हबो ना
ऑप्शन सी हबनी बाबू गोटे माने एथे तीनटा एम अछि बाबू। हाँ वेरी गुड लिखि दे समस्ते कॉम्बिनेशन। चलो नेक्स्ट सुनो मु जीके क्लास करूनी जीके टिके देखि दो मु तपे मु प्लानिंग करछि जीके रे किछि माने कोन कहलो सिलेक्टिव चैप्टर को नेकी तो खाली प्रैक्टिस रे से आंसर अछि टिके डिस्कशन कर दो। हाँ किंतु हाँ अधिका मु किंतु काली 30 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिवि बहुत समय लागिवो तेद्रा हम किछि एक्स्ट्रा रूल भी पढिबा माने जोउटा जोउटा आसी पारे सबुठु पूरा इंपोर्टेंट सब माने टॉपिक रु नेकी हम डिस्कशन करिया समस्त जॉइन हबो माने से 3टा बेले हला 3टा बेले। नेक्स्ट क्लास हमें ता पर दिन रखिबा जीके क्लास रखिबा खाली इंग्लिश रखिबा ता पर दिन नेक्स्ट जीके ता पर दिन करंट अफेयर आ मैथ रीजनिंग तो समस्त हे जाउथो जदी न होला मु पुनी थरे क्लास नै जिवि समस्त जॉइन करिवो खाली 3टा बेले। सर जीके क्वेश्चन सेंड करंतु ओके तमे ग्रुप रे अछी बाबू ग्रुप रे पठी आइची जेना बाबू